We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Tungod sa walay puwas nga pag-ulan sukad kagahapon, nakasinati og landslide ug pipila ka residente ang gihiklin gumikan sa baha. Klase sa tanang level sa probinsya suspendido na sa karong adlaw. Gilayong gihiklin ang mga taga-purok 1B National Highway Barangay Sawangan, Mawab, Davao de Oro. Human midahili ang yuta. Sumala sa MDRRMO Mawab, 9 ka pamilya o 29 ka individual ang apektado sa landslide. Gabisuhan sab ang mga motorista nga mag-amping ugaling mulatas sa maong kalsada tungod sa grabing lapok nga nakaapekto sa usa ka lane paingon sa Tagum City. Gani gimuntar sa lokal nga kagamhanan ang mga early warning signages. Gipatuman sab ang forced evacuation sa Sitio Estabilio, Barangay Andili, Mawab tungod sa pagsaka sa level sa tubig sa creek. Luwas nga nahiklin ang anaa sa 27 ka pamilya o 107 ka individual sa Wilson Condes Elementary School. Suspendido na ang trabaho o klase sa pribado o pampublikong tulungaan sa probinsya sa Davao de Oro, lakip na sa Davao City. Sumana sa Pag-asa, shear line ang nakaapekto sa Mindanao. Mga kapuso, maulan nga panahon ang atong masinati karong adlaw sa halos tibuok Mindanao. Gikan buntag hantod unyang gabii, masinating pag-ulan sa Mindanao base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains nga maghatod og baha ug landslide. Sumala sa Pag-asa, apektado ang Mindanao sa shear line o ang pagsugad sa bugnaw nga hanging amihan ug init nga hangin nga dala sa easterlies. Anasa bang localized thunderstorms. Tungod sa amihan, dagko ang balod ug delikado karon ang maglayag ang mga gagbay nga sakyanang pangdagat sa kabaybayunan nga sakop sa Dinagat ug Surigao provinces. Lakip dinhi ang Siargao ug Bukas Grande Islands. Gitayog og magnitude 5 nga linog ang hinatuan Surigao del Sur kagabii. Nasinati ang linog alas 7:31 kagabii kung asa natalang epicenter niini sa hinatuan Surigao del Sur. Doon na kini gilawmon nga 29 kilometers og tectonic ang origin niini. Nabati ang intensity 3 sa Bislig City, Surigao del Sur ug intensity 1 sa Tandag City, Surigao del Sur. Sa karon walay natala nga nadanyos tungod sa linog. Architect's perspective sa Tukurong City College of Cagayan de Oro main campus gipagawas na. Konstruksyon sa maong campus sugda na. Samtang personahe sa CHED misuta sab sa usa sa mga campus. Ani ang report. Gipagawas na sa tagdumala sa City College of Cagayan de Oro ang perspective sa pagahimoong main campus sa mong eskwelahan. Among campus nakatakdang pagatukuron sa hilit nga barangay Dansulihon sa Cagayan de Oro City. State of the art gayod ang disenyo kung asa kompleto sa mga gamit ug pasilidad gikan sa administrative building, school building, walk aisles, gymnasium ug uban pa. Design po to sa atong mga engineering partners, no? Japanese design, Japanese inspired nga mga design sa architecture nga mo fit siya sa whatever calamities, no? At the same time aligned siya sa sustainable development goal na concept. Padayon sab ang paningkamot sa pamunuan sa eskwelahan nga makahatag og mga dekalibre nga kurso alang sa mga Cagayanon. So we can open 3 programs, katong akong giingon sa una, Bachelor of Secondary Education, major in Technology and Livelihood Education, then Techbook Education o katong Bachelor of Arts in Communication. Samtang sorpresa sab nga nag-inspeksyon ang mga personahe sa Commission on Higher Education CONCHED sa Agusan Campus sa City College. Sa mong inspeksyon, napabilib matod pa ang mga evaluator tungod sa kaandam sa mong tunghaan og milabaw pa kini sa ilang gilauman. Kumpleto sab sa gamit ang mong campus
gikan sa computer sets, classrooms ug uban pa nga kinahanglan sa mga estudyante. Kung naa sila na sila yung mga anak nga ma-inspire gyud to be with us, no, to study, to have a free education pero quality education ang ilang ma-experience, so pwede gyud kay sila mag-enroll, mag-coordinate sa amo sa City College of Cagayan de Oro. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. 20% nga pagsaka sa sigil sa tubig ipatuman karong unang quarter sa tuig 2024 sa Davao City Water District. Ang pagpatuman sa water rate adjustment karong unang quarter sa 2024 kabahin matud pa sa 60% adjustment rate kung asa gitunga kini sa tulo ka tranche sukad 2022. Sumala sa DCWD, ang pagsaka sa singil sa tubig ang wala na patuman niadtong 2023. Hinungdan nga gisibog kini karong tuiga, dunga nasab sa 10% nga usbaw sa singil sa tubig. Pipila ka residente sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City gikumpirma nga nakapirma sa giingong People's Initiative bugti sa ayuda. Liga ng mga barangay sa syudad imbestigahan ang mong insidente. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikumpirma ni Barangay Gusa Kapitan Marlo Tabak nga adunay pipila ka mga grupo ang nagalibot sa pipila ka mga sityo sa ilang barangay. Kini aron magpapirma og dokumento. Subay sa mga hulagway sa usa ka dokumento nga gihatag ni Kapitan Tabak, makita ang mga pangalan, address, precinct number ug pirma sa pipila ka mga residente. Sumala sa opisyal nga gipapirma lang kuno ang mga residente apan wala gipasabot sa unod sa maong dokumento. Kung mga itag og ayuda kasagaraan, tuwa man na sa DSWD, sa DOLI, susama sa tupad, dito man ta magpadala og lista. Inya moagi man sa barangay. Gikumpirma sab sa pipila ka mga residente sa Purok 3A Barangay Gusa ang maong aligasyon. Si alias Daboy, may pirma kuno sa maong dokumento, tungod gipasaligan kuno siya nga adunay madawat nga ayuda. Kay kung sila nga usbang titis ang konstitusyon, mordili sa kumukuan. Mordili pa kung pirma kay maniguro sa ta. Ni pirma ra pud ko kay ni pirma na akong bana. Pero wala gipasabot sa inyo kung unsa gid to ang dokumento nga inyo gipirmahan? Wala gid siya gi-explain. Pagpasabot sa mga opisyales sa barangay nga dili man kuno sila supak sa lakang sa pag-usab sa batakang balaod sa nasod. Apan ilang hangyo nga ipaagi kuno sa saktong proseso o kinahanglan nga ipasabot kini sa katawhan. O giduol pa sila nako og uyon pa ko di nag-akuntay nag-lead para sa education campaign. Mas daghan pa unta mamirma. Kapitan ko kung gusto nato to protect the democracy of this country, we must transparent enough in our actions. Nakaabot na sab kuno sa buhatan ni Liga ng mga barangay sa Cagayan de Oro City. Kang President ug Kapitan Yan Lamlim ang maong panghitabo. Ila kunong hisgutan ang maong mga reklamo sa umaabot nga Barangay Kapitan Assembly karong sunod semana. Panawagan niya sa publiko nga basahon og sabton pag-ayo ang mga dokumento nga ilang pirmahan aron dili masayop ug dili mailad. Ug uyon sila, wala problema, pero kinahanglan na sila knowledge kung ano giuyon sila, di ba? Nasa sila knowledge nga dili sila muuyon. Kaya lisod naman ang pirma-pirma na, tagaan sa kalibot, tagaan 100. Pero ang kabasulan ulahi. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Gisaulog karon sa nasod Brunei ang kasal sa ilang prinsipe nga gitambungan sab sa mga leader sa mga silingan nga nasod. Grandioso ang kasal sa prinsipe sa Brunei nga si Prince Abdul Matin ug asawa niini nga si Princess Anisha Roshan Isa Kalebik. Napulo ka adlaw ang royal wedding ceremony nga gitambungan sab sa mga leader sa silingan nga nasod. Lakip na dinhi si President Bongbong Marcos Jr. ug asawa niini, Singaporean President ug Prime Minister sa Malaysia. Si Prince Abdul Matin ang anak ni Sultan Hassan al-Bolkiah, ang pinakadugay nga hari sa Oil Rice Sultanate nga Brunei. Si Princess Anisha ang apo sa inilang advisor ni Sultan Bolkiah ug ang kasal gisugdan niadtong Enero 7 ug mahuman karong adlaw Enero 16. Miabot na sa 11 ang patay samtang gilunupan ang kabalayan sa grabing baha nga nasinati sa Rio de Janeiro sa Brazil.
Gumikan sa sagunsong ulan nga nasinati sa Rio de Janeiro sa Brazil niadtong weekend, nakasinati kini og grabing pagbaha. Sa tala sa otoridad, anaa na sa 11 ang patay sa baha og pipila ka kabalayan ang gilunupan. Gibahasab ang nagunang kadalanan, patigayon ug kabalayan. Pipila sab kapunuan sa kahoy ang nalukat ug adunay natalang mga pagdahili sa yuta sa pipila ka lugar. Ang mayor sa Rio ang nagdeklara na og state of emergency nga suportado sab ni President Luis Ignacio Lula da Silva. May pasalig sab ang presidente og federal support ngadto sa Rio de Janeiro. Formal nang gisugdan ang pagpatuman sa curfew hours alang sa mga minor de edad sa Zamboanga City. Kinihuman na aprubahan ang ordinansa ni adtong miaging bulan. Ani ang report. Giaprubahan niya itong bulan sa December 2023 ang Ordinance 636 kung diin ipatuman ang citywide curfew alang sa mga menor de edad sa Zamboanga City. Sa maong ordinansa, ang mga menor de edad nga nag-edad 17 paubos, gibawalan ng mugawas-gawas gikan alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Aron sab mas mahimong epektibo ang pagpatuman niini, adunay training nga ipahigayon alang sa mga enforcer. Kay LC Council, lama meeting no or possible training kunal di aton mga enforcers no as to how to handle silaya enforcement no kita kere pribihi no noy abuso ke societe during na implementation this ordinansa. Sumala sa City Administrator's Office, tulo ang natalang misupak sa maong balaod sulod sa usa ka semana. Daling gihatod sa ilang panimalay ang mga batanon isip first offense. Apan kung mulapas na sa third offense, dunay atubangon nga penalty ang mga ginikanan o guardian sa mga bata. Pwedeng makabayad og 500 hangtod 5,000 pesos, lakip ang duha hangtod 10 ka oras nga community service. Sumala sa LGU, tumong sa balaod nga mahimong luwas ang kabatanunan sa mga dili maayong binuhatan, lakip sab nga malikay sa posibleng disgrasya. Inuay man gani, paborya lang, no, rekuhi kunal daton mga menor de edad para ibita kita el mga disgrasya, el mga malaktibidades que pwede sucede, no, para nabyen tamen de sedila, no. Ako si Chris Adapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin gatos ka mga estudyante sa Glan Sarangani ang gitudluan sa Sarangani Maritime Police kalabot sa saktong pamaagi sa paglangoy. Gipangunahan sa Sarangani Maritime Police Station ang pagpahigayon ng swimming session ngadto sa kapin 140 ka mga tourism management student nga gipahigayon sa usa ka beach resort sa Barangay Tango, Glan Sarangani Province. Kini kabahin sab sa physical education subject sa mga estudyante. Gilaraw sa Maritime Police nga makakaton ang mga estudyante sa mga basic skill alang sa pagsiguro sa ilang safety sa oras sa kalamidad, trahedya o guban pa, ug aron sab makatabang sa ubang tawo. Mapasalamaton sab ang mga estudyante sa dugang kahibalo nga ilang natun-an. Sanglit sagad kuno kanila wala masayod sa tama nga body swimming position. Gidagsa sa mga deboto ang kapistahan ni Senyor Santo Niño de Bula sa General Santos City. Kapin kung kulang 200 sabka fishing vessel ang misalmot sa fluvial procession. Ano ang report ni Justoni Humamil? Alas 4 pa lang sa kadlawon, dagsa na ang mga debotong Katoliko din sa Santo Niño de Bula Parish sa General Santos City alang sa gipahigayong misa atong sa ika-46 nga kapistahan ni Senyor Santo Niño de Bula. Alas 6 sa buntag, gisugdan ang inland procession nga gisundan sa fluvial procession. Gikan sa amphibian, gibalhin ang imahe ni Senyor Santo Niño sa barko nga mo'y nagsilbing mother boat sa prosesyon. Gatusan ka mga fishing vessel ang misalmot karon sa fluvial procession dungan sa ika-46 nga kapistahan ni Senyor Santo Niño de Bula dinhi sa General Santos City. Gatusan sab ka mga debotong Katoliko ang misalmot sa prosesyon. Kung makita nyo sa likuran karon ana atong mga otoridad nga nagpatrolya aron nga masiguro ang seguridad sa prosesyon. Sumala pa, ana sa 200 ka mga fishing vessel ang misalmot. Sumala sa ubang mga deboto, importante alang kanila ang pagsalmot sa mga aktibidad sa kapistahan. Importante siya bilang Katoliko, mas mo strong siya kay makita nimo gyud ang tanan Katoliko nga naga gid sila, naga-celebrate gid sila sa ingani. Dakong importante para sa ako kay naman dako mapagtuon ako sa Ginoo. Kada tuig jud may magkuan diri sa Santo Niño. Devoted jud me kanang para sa negosyo
sa mo ang kay negosyante magud mi. You know, every year it's an overwhelming feeling, an overwhelming emotion to see how the faithful ay patuloy pa rin na kumakapit sa pananampalataya sa Santo Niño. Hindi naman sa pagtingin bilang isang imahe lang, kundi tinitingnan din ng mga mananampalataya yung koneksyon ng Diyos sa tao, rather than seeing this as just a show, rather than seeing this as a yearly event, an annual event. It should be the beginning of a continuous movement to be closer sa ating Diyos. Nagsugod ang pluvial procession sa Barangay Bulak padulong sa General Santos City Fishport ug pabalik sa Quintuna Park sa Barangay South nga milungtad og halos 2 ka oras sam. Pag-abot sa Barangay South, gisugat sa gatusan ka mga deboto ang imahe ni Senyor Santo Niño. Gani, iyahay sila og salo sa mga bulak nga gisambuag gikan sa amphibian kung diin sakay ang imahen. Taod-taod gipahigayon ang sinulog parade. Pipilasab ka mga deboto ang nagpapahid sa ilang dalang panyo sa imahen ni Santo Niño. Ang uban, dala-dala sab ang ilang imahen ni Santo Niño. Alas 10 sa buntag, nakabalik na sa Santo Niño de Bulak Parish ang imahen. Sumala sa Coast Guard District Southern Mindanao, nagmalampuson ang aktibidad. We are very grateful because almost ng ating mga participants nag-abide dito sa ating safety protocols for the success of the event. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Lima ka mga high-powered firearms ang na-recover sa kapulisan ug kasundaluhan sa usa ka arms cache sa Talakag, Bukidnon nga gipanag-iyahan matud pa sa rebuilding NPA. Sa tabang sa duha ka mga former NPA rebel, gikalot sa kapulisan ug militar ang usa ka arms cache nga giingong iya sa rebuilding New People's Army sa Talakag, Bukidnon. Na-recover sa mong lugar ang 5 ka mga high-powered firearms, mga magazines ug mga bala. Sumala ni Area Police Command Executive Police Officer Police Colonel Ramil Montilla nga iya sa Northern Central Mindanao Regional Command SRC-5 ang maong mga armas nga sagad nagalihok sa area sa Talakag, Bukidnon ug Lanao del Sur. Dugang pa sa mga opisyal nga dako kini og epekto sa rebuilding kalihukan, ilabi pa nga nagkagamay na lang kuno ang ilang puwersa samtang gitunulan sa PNP ug AFP og cash reward ang duha ka mga kani rebelde nga mo'y nagtudlo sa lugar. These successful concerted operations geared towards further weakening the capabilities of the communist terrorist groups in the area of operation for the eventual clearing of regions 10 and 13. Operational na ang Polomolok General Hospital sa Polomolok, South Cotabato. Sumala sa mga residente sa lugar, dakong tabang kanila ang pag-abli sa maong ospital. Ano ang report ni Abby Caballero? Ikaupat ka adlaw na nagsigi og balik-balik sa ospital matod pa si Crisaline kauban ang iyang 10 anyos nga anak. Kinahanglan matod pa ang regular nga monitoring sa blood count sa iyang anak. Matod ni Crisaline, bintaha alang kanila ang pag-abli ni ining pampublikong ospital nga Polomolok General Hospital nga nahimutang sa Barangay Pagalungan sa Polomolok, South Cotabato. Sanglit do lang kini sa ilang balay og libre matod pa ang health services lakip ang tambal. Gani dako na matod pa ang ilang nadaginot. Sa iban man gud magpa-check up ka na ibayad diri kay wala man pati ang ilang laboratory. Dako jud tabang sa mo man. Niadtong December 28, 2023, giablihan sa publiko ang outpatient department sa Polomolok General Hospital. Nakatakda na sa mahimong operational ang ilang ward nga dunay 40 bed capacity. Duna sab kini 10 units nga dialysis machine nga pwede maka-cater og 30 ka pasyente matag adlaw. Duna sab kini X-ray machine, CT scan ug uban pang mga ekipo nga makatabang matud pa aron dili na kinahanglan pang mugasto sa mga residente aron magpa-check sa mga pribadong ospital. Kapin 40 million pesos ang inisyal nga pondo sa maong ospital. Sa karon anaa pa sa level 1 category ang maong ospital ug tinguha matud pa sa LGU nga mamahimo kining level 2 aron mas daghan pa silang pasyente nga makater. Mipasalig ang LGU nga ila pagayod tutukan ang pagpalambo sa healthcare services sa lungsod. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero
Para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka security guard sa Cagayan de Oro City patay human malatayan og dump truck samtang nagmaneho sa iyang bisikleta. Driver sa maong truck gikustudiya na sa kapulisan ug posibleng mag-atubang og kaso. Ani ang report. Dead on arrival sa ospital ang 56 anyos nga si Maximo Oga, security guard ug residente sa Purok 11 Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Human nga malatayan og dump truck samtang nagmaneho siyang bisikleta sa Zone 4 Barangay Kugman. Ang insidente nahitabo pasado alas 7 sa buntag, diin sabay kuno nga naglatas ang biktima og ang dump truck sa palikong bahin sa maong dalan. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, mitapad kuno ang bisikleta sa truck og dihang mimaniobra na sila paliko. Nasangit kini rason nga nalatayan sa ligid sa truck. Grabing samad ang nahiaguman sa biktima o gidala pa kini sa Oro Rescue 911 ngadto sa ospital apan patay na kini. Bike nga nagsubay tapad niya nga nag-occupy sa iyang right side portion. So moto pagliko diha nakabig yun didto nalatayan sa primero o sa atras niya nga ligid. Ang driver sa truck kasi Ambrosio Sevillano ana-ana sa kustudiya sa kapulisan. Matod niya wala kuno niya tuyua ang maong disgrasya. Atong hitabo sir wala gid mi nakabantay kahatog gikan tong tawo nga nagbike. Kay nga akong nakitaan pagsulod sa crossing katurang kuan tong mugawas nga auto ba. Hinay na kayong dagan ako sir. Buot sab mangayo og pasaylo sa suspect ngadto sa banay sa biktima. Ang mensahe sa kanang tagtungod sa akong na disgrasyahan, mangay lang og pasaylo sila kay wala man muna itoyo ang disgrasya. Sa maong insidente, adunay mensahe ang kapulisan. Ato yung ibutang sa atong kalimpatakan nga og pananglitan magsubay taan ang dalan unya atong gidalang nga sakyanan or motor o bike ka dili kita basta-basta mutapad or mutapad o magsubay tapad ang mga dagko nga truck kay pananglitan og muliko na o mo maneuvered na o sudden stop dili ta mabantayan kay mubo ang atong sakyanan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Nadawat na sa kapin 200 ka benepisyaryo sa tupad program sa Alabel Sarangani ang ilang sweldo. Lakip sa maong batch ang kapin gatos ka miyembro sa banay nga labing naapektuhan sa linog sa lungsod ni adtong milabayng tuig. Mapasalamaton ang 228 ka benepisyaryo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers kung tupad sa Alabel Sarangani. Human nila nadawat ang ilang sweldo. Lakip dinhi ang 127 ka miyembro sa banay nga labing naapektuhan sa naitabong linog sa lungsod ni adtong November sa miaging tuig. Kadtong mga napulo lang ka adlaw nanrabaho, ilawom sa tupad program nakadawat og tag 3,900 pesos. Samtang ang nanrabaho og 20 ka adlaw nakadawat og tag 7,800 pesos gikan sa Dole 12. Bagong business one-stop shop building pagkatukuron sa Zamboanga City. Gipaunahan sa Zamboanga City LGU ang groundbreaking alang sa pagkatukurong business one-stop shop building sa Plaza Pilar, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Adunay gitagan ng 52 million pesos nga budget alang sa konstruksyon. Kini mo'y mahimong permanenteng pasilidad alang sa business registration o renewal operation sa Dakbayan. Sumala sa LGU, kini aron mas mahimong sayon o epektibo ang serbisyo sa Dakbayan alang sa katawhan. Kasamtangang nahimutang ang business one-stop shop sa Centro Latino sa Dakbayan. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning. Sama nining panultihon ni Benjamin Franklin, U.S. Founding Father. An investment in knowledge pays the best interest. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV.
tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug masalapad nga pagserbisyo sa nasod.